हजारों रसूलुल्लाह तुम क्या करोगे? लेकिन नहीं, देखो दीवाने का असर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कष्ट হয়ে গেছে, আমার জান গেছে, আমার দেহটা গেছে বৃথা। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসক্ত হয়ে এবং দিওয়ানা হয়ে এবং পাগল হয়ে গেছে, চাপের দংশন গেছে খেতে লাগে। हुई है उन्हें को तरस जाने दो जायरों का रखो है उम्मीदें गुरबा की खेती सुखी जाती।